Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa. Atas berkat-Mu kami ada hingga saat ini ya Bapa. Bapa, saat ini kami mau membaca firman-Mu dari kitab Hakim-Hakim 3. Ajarlah kami agar kami mengerti firman-Mu. Tuntunlah kami hidup agar hidup kami sesuai dengan rancangan-Mu saja ya Bapa. Melalui anak-Mu Yesus Kristus kami meminta dan memohon. Amin. Bangsa-bangsa si tading i negeri maka itadingkan Tuhan piga-piga bangsa i negeri nguji bangsa Israel sila ikut ibas perang i Kanaan nai. Ilako kena guna ngajar tep-tep sinursur bangsa Israel karena perang. Terlebih-lebih kala si gelgel langa pernah erperang. Bangsa-bangsa si tading i negeri limana kota Filisti. Kerina bangsa Kanaan, bangsa Sidon, ras bangsa Hewi siringan i deleng-deleng Libanon. Mulai ideleng Baal Hermon nari seh kudalan kuhamat. Bangsa-bangsa jadi sada ujin man Israel. Meteh sanggit entah lang ia ngikutkan perintah-perintah si ibreken Tuhan man nini-ninina arah Musa. Bageme bangsa Israel tading i tengah-tengah bangsa Kanaan. Bangsa Heti, bangsa Amori, bangsa Peris, bangsa Hewi, ras bangsa Jebusi. Bangsa Israel si buatan ras bangsa-bangsa endandai. Janah isembahna di bata bangsa-bangsa Otniel, bangsa Israel lupa man Tuhan di batana. Erdosa ia man Tuhan jana isembahna berhala Baal, ras Asera. Maka nembah Tuhan man Israel jana iplepasna raja Kusan Risataim. I Mesopotami nari naluken ras merentah Israel 8 tahun dekahna. Kenca bage maka erlebuh bangsa Israel man Tuhan. Maka ibrekenna sekala simbebaskan bangsa eme Otniel, anak si Kenas, agi Kaleb. Kesah Tuhan Rahman Otniel, maka ia jadi pemimpin bangsa Israel. Otniel laus erperang. Janah ibreken Tuhan manbana kemenangan ngelawan raja Mesopotami 40 tahun dekahna negeri dame. Janah dungna mate Otniel. Ehud, erdosaka bangsa Israel man Tuhan. Erkiteken si ibahan Tuhan maka gegehen raja Eglon i Moab nari asangkan bangsa Israel. Eglon erteman ras bangsa Amon, ras bangsa Amalek. Italukan kala enda Israel janah ikuasaina kota Jericho, kota batang kurma Bangsa Israel iteruh kuasa Eglon 10 tahun dekahna. Kenca bage erlebuh bangsa Israel ku Tuhan, maka ibrekena sekala bebaskan bangsa ema sekala si Jaluk, Ehud gelarna. Ia anak si Gera, ibas suku Benyamin nari. Isuruh bangsa Israel Ehud ngembahkan upeti man Eglon raja Moab. Enggo ibahan Ehud sada pedang 2 babahna, kira-kira 0,5 meter gedangna. Isilep kena arah kemuhen iteruh bajuna. Kenca bage ibabana persembahan man Eglon. Eglon ema sekala siseh kelburna. Kenca enggo ibreken Ehud persembahan dai, isuruhna mulih kala si maba persembahan Tapi Ehud jine mulihkan ibatu si ipahat deher Gilgal narin dahi Eglon jarah nina. O raja lit tenah rahasia man bandu. Maka iperintahkan raja suruh-suruhenna laos kena krinan darat. Makan darat kala ndai krina. Kenca bage asum kundur raja si sada ibas kamarna inganna cimalem idatas. Idahi Ehud ia nina. Lit tenah ibas di bata nari man bandu. Tedis raja isinta Ehud pedangna si gantung arah kemuhen alutanna si kaos. Itebak kena kubel raja ndai. Teldemkel ibahana pedang ikut rasukulna pekrina. Janah tabuh-tabuhna nutupisa. La irinta Ehud pedang dai ibas beltek raja nari. Janah dul-dul pedang arah pudi. Kelang-kelang nahena. Kenca bagian darat Ehud ipintuna pintun irukna. Maka laus ia. Roh suruh-suruhan Janah idahsa maka pintun iruk. Tapi ia kak suruh-suruhan raja sangana i kamar mandi. Dekah siti itimaina. Tapi lalap la italangi raja. Maka ibuatna kunci jenari italangina pintun Ida petina tuanna enggo mate terdang ilante. Tarunna ertima-tima Ehud nggondauh laos. Laos ia mentasi batu-batu si ipahat maka lompat ia kuseirah. Kenca ia seh ideleng-deleng Efraim iembusna trompet ngelebuh bangsa Israel ku peperangan. Ipimpinna bangsa ngincuah ideleng-deleng nari. Nina, ikutkan aku. Enggo ibreken Tuhan kemenangan Bandung ngelawan musuh-musuh bangsa Moab
Maka ikutkan bangsa Ehud nincuah jana ikuasaina ingan-ingan bangsa Moab ngepari lau Jordan. Sekala pela ipelepasna ngepar ibaswari lit ibunuh kala enda kira-kira 10.000 kala tentera bangsa Moab simbisana. Lalit sekala pe pula ibaswari bangsa Moab italukan bangsa Israel. Kenca bage dame negeri 8 tahun dekahna. Samgar pemimpin kenca Ehud Samgar anak-anak. Ia pe ipulahina bangsa Israel alumunuh 600 kala bangsa Filisti alusada ciken penggera lembu. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu, berkatilah kami ya Bapa. Amin.